Waangalizi wa TV Nyota dunia mzima, mahali yote mnapatikana kwa namna pekee na kwa jumla, na kwa nyinyi yote nasema jambo. Nasema jambo kupitia dunia nzima. Naona Amerika, wale wote wanafuata ngambo ya YouTube, Amerika, Ulaya, Asia, na wandugu wenye kunifuata Afrika. Tunawapigia asante kwa siku ya leo kuona mnaendelea na tupatia ile tunasema confiance kwa kila siku yote. Mtakumbuka kama hii kipindi ayakao inaanza ni kipindi nyipya kabisa, na hapa tunapatikana katika alama ya pili ama numero 2. Kwa furaha na heshima tunawapigia asante. Mnajua kama tunaanza kipindi bila kumtia Mwenyezi Mola mbele, vitu yote vitaharibika. Na njoo kwa namna pekee tunabakiaka dakika tu chache ili tumsifu kwanza Mwenyezi Mola. Kuna wale walituacha, kuna wale walifariki, kuna wale wanapatikana katika hospitali. Amekwisha kutupa nani kama yeye ataponaka, kitumaini kama yeye amekwisha kufariki. Ndugu, kama kuna nifuata, kuna niangalia na unafuata kipindi, jua kama imani iko Mungu ndio mkubwa. Na wale wenye walipoteza baba, mama, dada, mjomba, shangazi ndani ya jamaa kupitia hii hali dunia mzima, hasa na DRC, jamhuri yote yetu ya DRC yenye tunapatikana amo, kuna kipindupindu hii inaitwa coronavirus inaleta tatizo kabisa. Na kwa namna pekee na wapigia asante kwa kila mtu. Dakika tu ama sekunde chache ili tumsifu Mwenyezi Mungu. Tunampigia Mungu. Mnajua nini mimi naombaka Mungu ni juu ana mimi siko mai, mimi nawaambiaga tu siko mai. Mesha kama mimi naingia kwa ngambo ya TV, mimi nakuwa sana ku radio. Kama mimi naingia kwa ngambo ya TV kila siku ifoni, inabidi nianze kuwakumbusha. Ni kusema vitu vinapita. Na njoo ile tunaingia, na kama tunaingia kwa ngambo ya TV ni kusema tunapenda kuonesha sasa maalama, mapreve, maalama. Radio haina TV. TV nayo haina radio. Lakini vyote vinaletaka maneno moja, ni kutangaza. Lakini kwa ngambo ya TV tunasema na tunaonesha. Na njoo kipindi inaitwa ukweli kwa raia. Ukweli kwa raia tunawapigia asante kwa kila mtu yote. Kwa namna pekee lazima tuambie kamati nisindikiza kwa siku ya leo. Tunamuona ndugu Louis Ngeni, tunamuona Moise Kitenge, le Saint Catholique, na mtu mwenye kuchanga vyote, kuchanga vyote na kuniingiza na kupakala yote, tunasema anaitwa kwa jina na picha Akola. Alikuwa namna pekee na wapigia asante. Nasema tena jambo. Mtakumbuka ile wiki ilipita tulizungumzia maneno mbalimbali. Lazima tuwakumbushe kwa wale wote. Tulizungumziaka maneno hiyo tunasema COVID-19 ama coronavirus yenye inaendelea humu mwetu Lubumbashi mu province ya Katanga. Mtakumbuka sisi niliwaambiaka na tulikuwa wanatuambia tubaki nyumbani, balijua banatukonfine ya kusema siku tatu ni kusema Alhamisi ama jeudi mu tarehe 9 Julai mpaka mu tarehe 11. Lakini kwa mshangazo ile Alhamisi tulikuwa konfine, kisha magharibi akatuambia kama no banatupatia ile bahati, kama ni bahati, kama ni nini ya kusema tutoke mnyumba twende ya Ijumaa ma vendredi tutoke tuanze kuzunguruka tuuze bale vya kuuza. Tunajuliza sasa mnatudekonfine, mnasema mnatukonfine mu siku 3. Siku ya kwanza tunaheshimia, ya pili nyewe mlitukonfine, mnatudekonfine ase twende. Sasa mlitupatia makuta
ya kusema batu baende kutafuta chakula. Hii ni desordre. Ni desordre. Niko naambia kwa kiongozi ya province ya Okatanga, kwa namna pekee Governor Jacques Kiabula, nikizani kuna nifata na unapenda hii emission. Na bengine bachembe biko nafata juu bakwe kuambia benye nilisema. Mimi nasema hivi, ya kama ndio uko na tukonfine, lakini raporo haina kwa mtupatie majibu ya ile mulifanya. Mimi naona watu wanasema hata makanisa, makanisa bapasesa ba Ogi Kapuya, bapase polema, batakwambia seme no, Patrick Capel, twende kumulima, tufanye mafungo ya kuomba Mungu. Nele mafungo kisha maliza ya siku 3 siku 4, banalitaka matunda seme no, mimi Mungu aliniambia hivi. Mwonokia tu kutuambia kwa jumla kama no batu fulani maka fulani, ile maka yenyewe atuione. Ile kwanza mwisha ishuwe pale, mwisha kushinda pale. Communication iko kwa kabie ya mambo ya corona. Tuwaambia mambo ingine ndio ninaambia governor. Leo tuko naitika, unatukonfine. Memuliangalia jeudi ama Alhamis, batu walitoka mbalabala na batu walikufa. Tutazungumzia ile maneno leo. Batu walikufa. Walikufa juu ya nini? Mie na nyie tutajua leo. Bon, tutafanya kisha ile maneno mengine tuliwaambia juu ya 7 millions ya bunga, tutahesabu. Bunge ya province ama parlement yetu provincial yote Mkongo mzima baliambia kwanza bapumuziki. Mais kupumuzika kulikuwa dossier moja ya bunga. Ye ba komande inabidi 7 millions. Ile makuta ilikuwa kiasi ya 1,700,000. Mwele 1,700,000 tunawaambia kama ule mwenye alipashaka ule mwenye alipataka hiyo uchuruzi alikuwa anaisha leta tu ya 3,000,000. Wanamwambia ile 4,000,000 sota maliza kuleta bunga tutakupatia. Mimi kuangalia ile 1,000,000 yeye banakuja kuangalia saa governor alikuwa mgonjwa, governor mdogo njoo iko nafanya vitu yote, akakuja kujua kama 7 millions ilishatoka. Na ile 7 millions mimi siteacha. Tunajua ke parlement yetu, gouvernement yetu bengine biko nakatala kusema meshe tuko hapa shenjo baraia, shenjo tuko na teso, shenjo tuko na teseka. Inabidi tujue ile dossier biko namna gani. Bon, ile sita hesabu parce que itarudia hapa niko natafuta maalama njoo ndakuja kubionesha sasa kwa wazi na ndataye majina ya kila mtu mwenye alikuwa mwele dossier. Bon, kwa leo tutazungumzia maneno ilisemekewa Kongo mzima, hii Kongo yetu. Hii Kongo yetu mtakumbuka kama balikuwa bakichagula ule tunasema Rosar. Mchagula kama yenjo atakuwa kiongozi mwenye uchaguzi wa 2023 ama 2023 yenjo atakuwa president. Tungiangalia tokea 2006, 2006, 2011, 2018 kuna kuwaga tufujo. Na hii tena balitia ule mtu mwebanatia, sipendi kumutaya juu ni kumupandisha. Na njo vile batu yote balikatala. Bale bebiko nona mabadiriko ya inchi yetu wanasema hapana. Inabidi tutembee. Juu kwanza bale bebiko kubunke ya taifa bale ba député nationaux yetu bamekwisha kuwapatia kitulio. Donc bo biko nasema njo mnasikia kwa baba kama bachama FCC, kundi ya FCC aba bengine bakash kwa bengine ba opoza biko kwa opposition binaleta mchanganyiko mvurugo. Lakini kuona ke tunapenda kesho yake watoto wetu bakuwe bazima, tukuwe na maisha mzuri, kila mtoto baanze kusoma mzuri, mangambo ya afya, moto, umeme, ile tunasema moto, ngambo ya mai
inabidi ile Regie des Eaux tukue nayo na watoto basome mzuri, kila mtu akue na maisha mzuri, sikwe tu kwa mpaka bobenyo. Mungiangalia baba yote bene tulichagula leo hiyo abaseme kitu epi atukubachavula bale betulichavulaka haina njo bale bebalitia banachagulana bobenye kubobenye banatia bengine njo vile tulikatala shie uma. Na hiyo ndio tutabakilia hako, na kuona tutabakilia hako tunapenda kwanza tuone turudie nyuma kwa ile wiki yenye balijuaka kutukonfine, na njo ile siku balisemaka kama baba sema no inabidi tembee. Kuna batu chama mbili ilitembeaka, kuna skode ya Muyambo ilitembeaka, kuna batu bengine bakachangana, na kuna bengine ya chama yenye iko kukiti iko natongoza na President Antoine Felix Tshisekedi IDPS nao, lakini kutembeao ileta fujo. Hapa kwanza tufate kwanza bandugu yetu namna gani balitembea. Twende kwanza tuangalie gisi Muyambo na chama ke Scott na bale bengine baliingia mwavyo juu ya kusema tunakatala hivi. Tufate kwanza maneno ya bale batu balitembele siku Alhamisi tarehe 9 Julai. Bao Katanga tunasema hivi, atupende muntu yabo aseni ule banaeka ule muntu anatumika na Kabila kuanzia 2006 jusqu'à 2018, atupende kumwona. Tunatafuta sura ya sasa kule kuseni ndio tuorganize election ya bien mu 2023 Nous marchons contre le choix non consensuel de Rossard Malonda. Ule alikuwa le bâtonnier Muyambo kwenye tunamsalimia na kuona kabisa alijipana ile batu mingi walianza kusema aliriske maisha yake. Ndio unajua batu bebaisha kuona mbele banajua benye biteza kuwe, na njo ile muliona namna gani atukubakilia kungambo ya Muyambo. Kuna bale sasa bale benye biko kukiti president wetu kunyangalia chama yake kwa natokea ni chama ya IDPS. Bandugu ya IDPS nabo balitembea, njo bali munona koma namna gani biko natembea pale. Kwanza ni askari ndio na sukuma iko na kimbizana na bamba bakupiga bakupola majido bakunyanganyiwa ma telefone bakufungwa, na hii leta fujo mnene kabisa. Na tutawambia kesho yake president amekwisha kusema na mwaziri mwenye kuangalia security wa nchi yetu nao waliingia katika kamati yabo ya waziri wa kwanza ma premier ministre, wanakataza na wanasema wale wote wenye walituma aba batu yote na wale wote walifanya hii maneno matatizo ikuwe na ilete fujo na ifike maneno mabo batu banauana. Sijue namna gani tu we askari uko pale, askari anapasha kuwa rafiki ya raia, raia naye ni rafiki wa askari. Askari bonjo biko na tuchunga, lakini baskari yetu ya hii masiku baskari wengine sijue biko na balokota wapi bo, wakati wanawambia vile inakuwa sa vile wanawatuma kumashamba. Ile kubatuma mashamba vile inaleta fujo. Tungiangalia kwanza kuna mapicha moya bale batu benye balikufa na bale balilumia. Nikizani ndugu Louis, tuangalie kwanza ile maimaje Moise Kitenge
ile mapicha yenye mama moya, kuna watu walikufa, tuangalie kwanza. Je serai jusqu'à la mort. Mtakufie nakuwa mtakupala likumi. Munatoka kuangalia niatere sasa ule mama. Epi kama munona bali watu wa kutembea tembea kuna kwama desordre ya mingi. Hata ule mama mwenye alilumia, wengine walimuiba, wengine wanamgusa kumama ziba, wengine kuma mwili, ilikuwa desordre. Na ndio tunalomba ndugu yetu, kama mnaanza kufanya maandamano ile tunasema marche, inabidi kuheshimia ile mamezir barriere. Na njoo ile Jumatatu ile lendi natoka kuisha, mulipasha kupata spectacle namna gani watu walipasha kumarshe yenye watu walikuwa bien mobilisé, bien organisé, lakini haikukuwa ya province yetu ya Okatanga. Lakini tuwaambie, niliwaambia kama maneno moja ni kuangalia namna gani guvernora yetu biko nafanya uchaguzi, namna gani guvernora yetu mapresse ingine privé abaibebe juu ya nini biko nakamata huyu anatoka leo anakuwa gouverneur wala anakuwa ministre, anafanya naye anatunga ana creation yake na anatia watu wake ku guvernora. Nyota balitutoshaka na tukwake tunapenda kuingia biko nasema no, nyota iko ku pouvoir. Lakini sasa nilikuwa nawaambia bali watu walikuwa wanacheka sema no ni bwivu. Metufate maneno ya Kapepula anasema ma realite yenye batu ya kuguvernora bana batosha malaika juu ya nini. Kapepula tatu expliquer. Monsieur gouvernement provincial c'est banakata contrat na malaika, c'est normal. Donc muhimu kini sheni foi kwa ya bongo kama inaonesha bantu bashi bapika mabalu mu mikono mu mikulu la inakuwa sa ni injure. C'est bien, tunaremercier sana. Donc population donc ye malaika na gouvernorat pas de contrat parce que malaika inakuwa inaonyesha realite mutere ya mambo yote ilifanyika vile walipika banduku wetu wa Masashi. Kuna ma video ingine ba officier ya militaire vile unatia na wale batuma ikwako. J'espère que tunaangalia ku regime yana kuisukuma wetu tume Kinshasa itaenda mamarshi kumingi unafanyika. Munaangalia namna gani Kapepulole leo naye bananza kulia. She tunawambia maneno yenye inapitikana ku guvernora. Tukwambie ile tuliwaambia Moise tu atabakia mfano ama example. Moise sasa alikuwa gouverneur wa Grand Katanga yote. Alibebaka mashine presque yote ku guvernora na balikuwa na balipa $10,000. Sasa banafanya ba commissaire généraux epoke ya Kazembe anaanza kwanza anafukuza nyota anabapunguza salaire kubanatoka ku 10,000 anabatia mu 7,000. Kisha 7,000 anafukuza wengine na anatia mashine yake na mashine yenye parce que banasemaka nyota iko shene iko kwa opposition kani. Mimi nililalamika naambia mwangalie. Et puis mungiangalia leo hii gouverneur mwenye iko nalipa ile mashine ni ma 5 RTNC iko nalipa $7,000 na mashine nyingine privé ashachagula yenye ya rafiki yake ya alikuwa gouverneur mwingine yeye biko proche ku pouvoir biko na balipa kama ni ma $6,000 $7,000. Mais hapa deja banafukuza malaika. Sisi tulianza kusema itokea zamani. Mungiangalia kwa ma TV ya Kinshasa.
bana balipaka 20 000 $ le mois kwa mwezi 12,000 ama 20 000 $ le mois kwa machine yote bila kufanya sama banatumaka ba journaliste bende kule na chie maneno mnapasha kusemea biko nenda sema vitu vya bongo ngambo ya Kinshasa vitu vyenye tuko napitikana huko ni vitu vingine realite ko nyingine gouverneur tembea na batu gouverneur Jacques Kiabula auko mbali na population inabidi uko proche na mwangalie mpate exemple ya Moise alikuwa president a gouverneur wa Grand Katanga alikuwa anaenda Makaleni saa hiyo tunaona nashuka gouverneur wetu sijui kama ni mkono ngufu wala biko hapo hii maneno nasikia kapekula na sema nilisema zamani leo mwenyewe anasema bon atutenda kule tusikie sasa declaration ya president wa federation ya IDPS mu Katanga mu ville ya Lubumbashi namna gani Bruno Chibangu anatuambia na bale watu bebalikufa mutabaona. Jeudi passé, nous avons fait une marche pacifique conformément à l'article 28 de la Constitution. Il se fait qu'à l'issue de cette marche, il y a eu suffisamment d'arrestations, il y a eu beaucoup de blessés, plus ou moins 20. Il y a eu un mort que nous avons constaté. Et voilà qu'après la marche, effectivement, vers la nuit, on a commencé à enregistrer de plaintes pour les combattants qui étaient portés disparus. Et après 3 jours, donc le dimanche hier, nous avons ramassé déjà un corps et aujourd'hui ce matin, ça fait déjà 2 corps dans la rivière de Lubumbashi à la hauteur du pont Chondo. Alors nous ne pouvons pas accepter ces comportements où nous respectons la Constitution ou nous ne la respectons pas du tout. Alors nous disons ceci, que cela cesse. Nous sommes dans un pouvoir qui appartient au peuple et le peuple doit être sauvegardé, le peuple, les biens doivent être protégés et nous-mêmes nous devons aussi être protégés. Mais ce que nous sommes en train de connaître actuellement, nous avons l'impression que nous sommes dans une dictature comme celle que nous avons vécue du temps de Kabila. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Les vies humaines sont vraiment sacrées et la Constitution les consacre aussi. Aujourd'hui, nous avons déposé nos corps dans la pacificité, donc dans la paix. Nous devons maintenant attendre. Nous allons enterrer ces corps pacifiquement. Et après, nous allons saisir la justice et ces gens doivent être payés. Même si nous savons qu'il n'y a rien qui vaut la vie de quelqu'un. Rien n'a le prix de la vie, mais au moins il faudrait que ces gens qui soient à la base de ce qui s'est passé, que l'enquête soit diligentée et que ces gens soient sanctionnés sévèrement. Ça montre que nous sommes dans une jungle. Quand on tente d'installer l'état de droit avec l'indépendance de la justice, il y en a qui ne veulent pas et c'est juste pour continuer à tuer la population. Ile munatoka kufanya maandamano ya mtarehe 9 Julai ama le 9 jeudi le 9 juillet 2020. Ile tena munona namna gani watu balifariki na ile banasema abatafunga mecho. Mnasikia kapepulana anasema kwamba na bali watu wote wenye alikuwa nasikia ba soda biko nasema mubauwe na majina atataya. Sasa ingine yenye ilisemekewa na tulitangaza kwa radio ya kama kutakuwa maandamano Jumatatu ama lundi le 13 juillet 2020 yenye iliongoza na kiongozi wa chama ile tunasema Ensemble pour la République Moïse Katumbi Chapwe mwenye naye mnajua kama ni umoja mwa governor, ni umoja mwenye iko ngambo ya upingaji yenye iko naonesha na anapenda mapendo. Moise anapenda mapendo na njoo ile aliambia wito ndugu wote walamuka dunia mzima hasa huko mwetu Mkongo maneno yetu tutembee juu ya ndugu ule bali mchagula ya kusema yenjo atuongoze siku ya uchaguzi ya 2023 ama 2023 na ile tulikatala tukasema inabidi kutembea. Tulipita kwa maredio tulisensibilize watu yote, lakini ile siku ilikuwa hatari. Mungu
tunampigia asante na tunapigia Moise Katumbi Chapwe umu province ya Okatanga kuona Moise konona mbali na iko mtu mmoja mwanasikia na ni mtu mmoja mwenye ayaua mtu ayamangaka damu na apendi. Anasema lazima anaogope kufa, anaogopa kufa kwa watu. Tuangalie kwanza namna gani Moise alifikaka siku ya Mungu na inabidi kutembea. Siku ya Mungu ilikuwa tarehe 12 Julai na ilibidi tutembee siku ya tarehe 13 ama le 13 juillet. Tufate kwanza kufika kwa Moise Katumbi Chapwe kutoka ngambo ya kijiji yake Kashobwe, anakuya mu province ya Okatanga mtauni ya Lubumbashi. Minawaza tunasema tunaita bantu bote ku amani. Tulikuya kumona President Katumbi mujina ya kusema tuku bazazi yake. Tunaomba vile tunakatala damu imwangike tena, a reporter marche yake ya kesho, e reporter juu tusikilizane mbele, tuone ba autorite bote juu ya kusema Katanga ya pe shi bote. Muntu anatafuta kutembea, anatembea, bana muankadre. Juu ya kusema nabo, siku batatafuta kutembea, kushikwe problem, kushikwe mafujo, kushikwe bya kuwana, tuko shibote bantu ba muntu moya, tunapasha kukala pamoja. Balikuya kumubembeleza ile ni foundation ya Katanga ma fondation Katangeze. Ilikuwa kumbembeleza amwambia Moise bitu binye bitafanyikana siku ya tarehe 13 ama lendi bitakuwa mbaya, batu batawana, baisha kutarisha. Tulionaka ile siku kuona na ba FARDC bana bavalisha makombati ya polisi. Ni kusema bingine basoda balikuwa mkisivili, balikuwa maisha tarisha vya mingi na ba mingi balitaka kuprofite, lakini Moise akaangalia na kusikia wa ndugu yetu ya foundation. Lakini ni umutumu Katanga na ma province zingine balitembea, lakini wakati tunasema province ile banakwambia bitu yote iko nachunguzia na mecho yetu yote iko ngambo ya Kinshasa. Na ndugu, ngambo ya Kinshasa ile chama hiyo kubwa, kundi kubwa hiyo tunaita Lamuka ilitembea, na ile tunasema Jean-Pierre Bemba ngambo ya Kinshasa. Muangalie namna gani Kinshasa ilikuya, lakini alikuisha mzuri, nao walipiga ile mabiti hapo ya moshi ya kusema kukimbiza watu. Angalie namna gani kukinchasa walitembea. Ile ilikuwa ngambo ya Kinshasa na iliongozwa na President Jean-Pierre Bemba, mwenye kuwa na kundi yake MLC. Na kwa hiyo tuambia kama bamingi walisema Moise anaogopa, Moise alikimbia, Moise anogopaka kufa, Moise anatumaka batu kumbele kisha yeye hakuna. Mnaangalia namna gani
Jean-Pierre Bemba alitembea na mimi nawaambia kama Jean-Pierre Bemba alitembea na bibi yake na watoto yake bawili. Moise naye mke wake alikuwa anashakuwa mama Karine Katumbi Chapo. Mimi nasalimia mama, ni mama na watoto wa champion wa Nice nao walikuwa, lakini kufatana na gisi Moise alisikia, na mimi napigia tena asante Moise juu watu walipasha tena wamutie ile maneno kama yenjo aliuisha watu, kisha tena mu 2023 bamutoshe mwa hii. Unaona namna gani tuko nateseka. Musikie Moise naye juloambia radio haina television, musikilize Moise namna gani iko nasema. Moise Katumbi ashikalage na boka. Shikalage na boka ya kufa. Mimi kalaka na boka muntu atushe ku population yangu. Muntu auwe population yangu. Ile njo boka mimi kalaka nayo. Population imayai yangu. Bome bani toucher miye me bashi ku population yangu. Na bapikia sana d'abord accent population parce que barikwa mobiliser. Muriona mwe benyewe mirikuya ni jua marche. Mirifika jana. Kurikwa bantu barikwa kunyona ba mingi na maraport mujisabu mirikwa ancien gouverneur. Barianza ku préparer bauwe population. Batutuikele mambo pakichwa na fondation Katangeze ilikuya kuonesha en tout cas situation mumukini aina mzuri. Banatafuta kuwa bantu, banatafuta ikuwe tu sani kubushiri baenda kuwa ni banyama wake vile. Mwangarie marche ilikuya yako ya ba IDPS, eske ba IDPS barikuwa na mabomba. Banaua bantu, bengine baenda kubatupa mutoni. Heureusement tulipata ma information après baenda kutupa bantu kama turi marché pale baenda kutupa mutoni. Heureusement bantu bariona ile corps barenda kutupa mule, baritafuta kulandia ba ensemble pour la république kusema shinjo tunaua militant wa IDPS banaua bantu sana. Ile mambo ifo bachi miko pale. Problem yangu boka yangu ni kuproteger population yangu, ni mayai yangu ile population. Bashununguniki hata kiloko nishikalake na boka. Ma marche yote, je peux marcher d'ici à Likasi, à Kolwezi, au Kindu, Kisangani, partout à pied. Comme s'il s'agit de protéger le Congo, je suis prêt à le faire. Donc, il est mis condamné. Ni les populations banenda. Munapika massage sawa nyama. Bantu wana na massage. Bantu tube wana tembea. Ni juu ya avenir ya shibote. Tunakatala Ronsard Malonda ni jua mambo ya matricherie. Na kama miri demisionaka ni mpaka ile mambo tulikonstataka matricherie, corruption, bougie, mabintu yote. Mwangarie niveau miri achaka ya province le Grand Katanga. Et ma province tout ça. Nous avons les images. Problème tout qu'on a lomba quand on a marché ni chie ni ma marche pacifique. Bia huyu atutake le mambo. Mais pourquoi wewe unatafuta kurudisha paka ba mwiji wale wanaibaga ma élection? Leo population a iji retrouver. Bale ba député abo bari voter. Population a iji retrouver. Est-ce que watenda kusemea population we muntu kama bari kunome? Au utasemea population? Wandogo sina vya kuongeza, anasema yote. Na kupigia asante Moise Katumbi Chapo. Bamingi walipasha kufa. Bamingi walipasha kuibiwa mabitu, bamingi walipasha kufungiwa. Lakini tena asante sana unasaidia watu basikufe. Hata bale wote batatu benye waliuawa tunatoa pole kwa majamaa. Lakini kama governor wetu na wakamati yote wakubakilia pale wanasema watafuatilia hii maneno. Mimi nataka kubambia kwa maneno mwa, mimi nataka kubonesha picha moja. Ni mu province ni mwetu Mkongo, lakini ile wiki ijayo mtaniambia ni wapi. Mufate eske kama mteze etika kama mtu transport itaweza kwa ya hivi. Patrawa. Patrawa.
Ni Mkongo. Amuitike ni Mkongo. Question ama ulizo ni mprovince kani? Ni Mkongo. Ile picha mnona transport ya ville. Mshario. Na wapikia asante sina mingi ya kusema. Dossier ya 7 milioni tutasabu. Ile ya bunga. Tufikisha mpaka kumwisho. Tazungumzia maneno ya mingi. Napiga asante kwa wale wote walifanya TV yote Nyota, na wapigia asante kwa konana kwa ile wiki ijayo.